আমি জানি আমাকে দেখতে ভালো না, কিন্তু তুমিও কোনো বিশেষ সুন্দরী নাও বোন। আরে আপনি রাজি না হলে তো পুরো প্ল্যানটাই ভেস্তে যাবে। আর প্ল্যানটা সাকসেসফুল না হলে? আমি বিয়েটা কিছুতেই হতে দেব না। আর বাড়ির সবাই জোর করে বিয়েতে বসিয়ে দিলে? উফ, আমাকে বিয়ে করে নেবেন, হয়েছে শান্তি। বিয়ে তো আমি তাকেই করবো যে উঁচু পদে কাজ করে। তাহলে আমাকে বিয়ে করো। কেন, তুমি উঁচু পদে কাজ করো? হ্যাঁ, আমার বাবা তো ডাবের ব্যবসা, নারকেল গাছের মাথাতে ডাবটা আমিই পারি। ডার্লিং, जाइए, हमको आपसे कुछ बात ही नहीं करना है। अरे नहीं नहीं पगली, ऐसा ना कहो। देखो हमें भी तो गुस्सा आता है ना, हम भी तो इंसान हैं। तो का हम केमिकल हैं का? केमिकल? एनिमल तो नहीं कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। বিয়ে করার আগে তুমি কখনো বিয়ে করার স্বপ্ন দেখছিলা? অবশ্যই দেখছি, তাও আবার ভোর রাতের স্বপ্ন। তার জন্য তো তোমার মতো বউ পাইছি। বলো কি, তাই নাকি? তা কি স্বপ্ন দেখছিলা? রাসেল ভাইপার গলায় পেঁচায় আছো। मैं भूखी रह सकती हूँ, प्यासी भी रह सकती हूँ, लेकिन चुप। এই জানো, কালকে রাতে না আমার স্বপ্নে যমরাজ আসছিল। জোমরা স্বপ্নে আসে কা, বাস্তবে আসতে পারে না? বাজে কথা বইলো না, আমারে বলে স্বর্গে যাবা না নরকে যাবা। তারপর তুমি কি বললা? আমি বললাম আপনার যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যান, শুধু জামাইরে সাথে নিলেই হবে। हेलो, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। अरे वाह यार, अचानक ये कैसे हुआ? अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। जी बिहार से आए हैं। पति कहाँ आपके? वो जो क्रिश्चियन कर रहे थे डायन वाले। क्या कर रहे थे? क्रिश्चियन जो भी कर रहे थे डायन वाले। क्या कर रहे थे? क्रिश्चियन। आपकी तारीफ? कोई भी नहीं करता। क्या बात है, सुबह से कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? मेरे गले में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं बात ही नहीं कर सकती। ओहो, जानी मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? तुम्हारे गले के लिए कुछ ले आऊं? हाँ ना, मेरे गले के लिए नेकलेस ले आए प्यारे सा, गोल्डन कलर का। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपको मेरे इतने एहसास है। अच्छा यार, लाता हूँ, दवाई नहीं रहनी चाहिए।